कोरोना महामारी ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦୂରେଇ ଗଲି ତ ଭାଇ କିନା ଜାଣି ପାରୁ କିଲୋ ହାୟ ହାୟ ଇଏ ବାପା ଖାଲି କେତେ କେତେ ନାଲି ଯାଉ ହଁ କିଲୋ ହାୟ ହାୟ किलो हाय हाय तो मल्ली फूल गजरा हे मोते सुआई देउनी राती सारा सुआई देउनी राती सारा किने ना गोदी लो हाय हाय तो बलि फूल गजरा
କିଛି ମନେ କରୁନି ନାଇଁ ହଁ ନା ଟିକେ ବାଗେଇ ଟିକେ ବାଗାଉ କିଲୋ ବୁଲୁ ବୋଉ ଡାକା ତ ବୋର ये पेनल किसान मा पेनल बसो एसियो खाला बना गोबिल वडा खय ताकै थोबली खाला रास्ता दिबा पैसामी परिचय ग पैसामी परिचय